بسم اللہ ویری گڈ قائم ہو کے کیا بات ہے مبروک بدماش بسم اللہ خان آیا نہیں شانی کدھر گیا چودھری تالیاں کیا بات ہے ہوئی ٹیم بہت اچھے کیا بات ہے بہت اچھے بولو آیا پٹھان آیا جی آئے لوکھا ایتھے آؤ جی اے آ پٹھانا ایتھے جی اے آؤ اے آئے جی اے انگا لوکھا آؤ جی منیر آباد گھٹی صاحب کا جتنا شوق دے پندرے بھن چھوڑے نوڑ فضل کٹیڑے نہیں رکھنے اسی بیر جنگل دے واسی ہیں اور شہری تیرے نہیں رکھنے جتنا پیار دے گل گستاخ تھے میں نے کا پیار دے رہے نہیں رکھنے بھاوے اس طرح رکھتے سوچ رکھ سو با ایمان مدیرے نہیں رکھنے جاندہ آیا نہیں اے ایتھے آئے لوٹ رہی آؤ جی اے آیا ایتھے آؤ جی حاجی ملک محمد اسلم حکم سے زندہ باد کالو خال اٹھان آیا جی ایتھے آ واہ استاد واہ ایتھے لوگ رہی کیا بات ہے بہت اچھے چودھری نشان راؤ چودھری ذرا سرگودا ببلو فخر خان بلوچ دانی سر کیا بات ہے ویری گڈ خان خیر بہت اچھے قائم ہو کے یہ آیا جی اتھے ایتھے آؤ جی یہ پچھا والا بلے غلام باسی سراسر رئیس اعظم چک نمبر 107 زندگی دراز ہوئی سردار ابو ذر خان جسکانی صاحب لوکھا ایتھے آؤ جی بابا جو اتنے راندھے شاہ قیدہ جمال مفتاق وینن موجہ ملے اتنے راندھے واہ شانی واہ زندہ باد شانی زندہ باد جیو خان کیا بات ہے خان ویری گڈ نعمت اللہ شانی چودھری یعنی چاند عہدہ ذرا سرگودا جی ہاں کیا بات ہے بہت اچھی راجی صاحب ٹھیک ہو قائم ہو کے خان کوئی حد کر دیا خان ہائے بہت اچھے کدھر گیا چودھری چودھری چودھری
छोटे मारो एक बार उड़ाना मारो नहीं जी है नेट में हाय वापस आ ओए जी है सीटी बच्चों ने जोड़ गया वाह चांद वाह वेरी गुड बहुत अच्छे इथे अच्छी बात शाबाश What Shani picked the big match here with the Pakistan. George picked the FPJ party Shani with the but it is in the big fact. No, that why is it the same party Pakistan? Why is it got to Chelsea? Why is it here party they go for it? Got it, Shani. Chelsea party they tell me you're back at it. Boom. That's it. Okay. Body locked in this section of the shot. That's it. That's it. He put on the body. How does it move it? What is it? What is it? Why is it? I mean, what's moved? That is it. I know, what's in the other? Good. Balha khuda bhai ka धोखा जियो इतने हैं जी है पठान आया पठान आया पठान जी है चौधरी शानी जुड़वान आया जी हाँ मुरारी के नाम की जोरदार ताली आवे शानी इतने चिकन में दो है चुके हुए तो कहीं नहीं है जिसमें मैं बारे ओए भाई बस इन वहाँ का दिया काम हो गया ऐसा है मेरी दुआ है कि यार ऐसा का सोना बात है बस दुआ लग गया ये अधिकारी ना दे ये काम ये हाय उठी चांद फेंटो ऐसे हो गया आगे हमने काले काम वाले दी हाय इतने भाई काट चांद ऐसे जी है लिखा क्या बात है चांद से वेरी गुड बोलो जी हाँ अपनी कौम का चीफ ऑर्गेनाइजर और पंछी जग जिंदगी दराज अपनी कौम का फखर अपनी कौम का मान और पंछी जग और आधे इलेक्शन के उम्मीदवार हैं मैंने दे पंछी जग कोई पंछी जग सुभान अल्लाह क्या बात है खोखर से जरा फिट होके जोरदार से वेरी गुड चौधरी आया जी है चौधरी